cayó al tiro en las redes sociales. No hay internet, no hay señal, no hay nada. Les comento que hay buses de apoyo, que obviamente la información no está muy clara. Acá, de hecho, a viva voz están mencionando lo mismo personal de seguridad hacia dónde se dirige. Ahí vamos a tener que ir informando entonces. N'a rappelé que sur Radio Télé Café du Soir, on va suivre une retransmission depuis Santiago, Chili. Et en général, c'est tout Chili. N'a suivre dans ce moment-là. À cause de une coupure électrique qui fait que le pays a dans état d'urgence. Côté que pas de courant, pas d'internet. Donc, un pile service pas qu'à fonctionner. Donc, Radio Télé Café du Soir, on a essayé et bah information. Donc, on essaie libre la producción del Viña del Mar informa que a raíz del corte de la luz general informado por las autoridades y medios de comunicación que actualmente afecta también a la ciudad de Viña del Mar, donde se encuentra emplazada la Quinta Vergara. Nos encontramos evaluando junto a las autoridades competentes la situación para tomar una decisión al respecto del desarrollo del Catarmen de esta noche. La puerta del recinto permanecerán cerradas por el momento y volveremos a publicar una nueva actualización a las 19 horas. J'entends dire d'ailleurs donc gros festival ça Viña del Mar donc li affecté par coupure électrique générale ça. Donc c'est pas seulement Santiago pas gain courant, c'est tout Chili pas gain courant. Donc nous connaissons Viña del Mar, c'est une ville côtière, c'est côté qui a une belle activité et programme ça qui c'est et il fait chaque année. Donc il dit est-ce qu'il a bien la soirée beaucoup connaît mais il a évalué situation. Donc ou sur Radio Télé Café du Soir depuis Chili. Un problème courant affecté tout pays. Pas de courant, pas d'internet, des gens qui peuvent pas rentrer la caillou tout, ça sont la situation peut-être pita nous pral parler sur lui. Des gens qui privé la caillou pas rentrer parce que me songeons là, des gros problème courant non caille qui me dérété pas de sortir dehors parce que barrière pas de cas ouvert parce que barrière c'est électrique lié, il pas de cas ouvert. Donc ça que PDA c'était barrière principale là. Donc même quand il y a accès à porte caille là. Donc des gens qui privé la caillou pas rentrer si yo pas de énergie de respaldo, je veux dire en espagnol là. Donc on suit comment ça y est pour Santiago Chili, situation est compliquée. Image nous gagne là c'est image Alameda, c'est image Ñuñoa, c'est image Vicuña Maquena. Donc Ñuñoa commencé vide, pas tellement monde qui marche à pied, ça veut dire moun commencé entre la caillou mais n'a regardé Vicuña Maquena, une ligne et qui vraiment difficile. N'a pas bloqué image ça nous prend les sous méga et nous dit méga merci jusqu'à présent qui nous passer. Donc c'est une télévision que nous avons chance de visiter Chili, vraiment professionnel, full professionnel. Donc pas de courant, pas d'internet, ça faut voir que moun pas tellement de téléphone dans main parce que yo pas besoin d'information. Donc pas rien qui fonctionner, bus ça qui fonctionner y a fonctionner au rabais parce qu'à n'importe moment tout yo pral gen besoin d'énergie. Yon nan bagay y a gérer kounya là côté n'a parler là, c'est fait que moun yo capable entrer la caillou aider et barrasser la rue parce que 8h il pral commencer faire noir, et si pas gen éclairage dans la rue il va l'obliger mettre la main pour faire ça les toquer de keda, ça le couvre-feu OK, nous jeune mot couvre-feu parce que moun yo pral profiter de situation ça mettre kwem pour yo capable à l'entrer dans magasin, casser magasin, yo pral veiller ça. Donc on suit situation ou sur Radio Télé Café du Soir nous en direct sur radio et sur télé et sur Facebook. Nous pas en direct sur radio, nous pas en direct sur YouTube, mais nous en direct sur Facebook avec sous Télé Café du Soir. Ou même qui branche nous quelque soit à côté, c'est Radio Télé Café du Soir depuis Chili. Entendez Gonzalo. No había donde sacar agua, no había donde comprar una botella de agua. Mucho adulto mayor también. Gente mayor, en fin. Bueno, eso es una cosa. Lo otro, tuvimos solamente un comunicado de la ministra Toa en Senapred, no ha habido actualización nueva, digamos, en vocería. Ya lo decía Michel Deler. D'ab di nous ça à l'heure, ça va commencer gen retombé sérieux parce que ça Gonzalo Abdila c'est que
gen côté, moun yo pa même ka joindre côté pour aller acheter une bouteille de l'eau. OK, aller acheter une bouteille de l'eau parce que gen magasin qui pas ka fonctionner parce que tout bagage Chili c'est sous courant. Tout bagage Chili c'est sous courant. Donc n'a suivre comment ça y est. Mall pas fonctionner, market pas fonctionner, rien pas fonctionner. Donc imaginez les 6 heures Chili donc coupure courant ça après 3 heures de temps, nous avons tout dégâts qui est en fait. En tant d'expert. De voltaje y ahí también tenemos que preocuparnos porque, ojo, la principal causa de incendio, entre otras cosas, es el accidente eléctrico. Por lo tanto, en la casa también tenemos que tener precauciones con los aparatos eléctricos de, ojo, ojalá desenchufarlo. Lo mejor, Es lo mejor. Sí. Para proteger, no solamente proteger el aparato, sino que en el fondo evitar un accidente eléctrico. Sí, y las zapatillas con el múltiple enchufe, todo eso mejor desenchufarlo hasta que esto se estabilice. En Puerto Montt les llegó la luz, se cortó, les volvió a llegar y ahora está cortada de nuevo. ¿Dónde vamos? Sin duda. ¿Dónde vamos ahora? Fabián Sánchez, que nos tiene más información. ¿Dónde está Fabián? Vicuña Maquena, que es uno de los puntos, una de las arterias principales. Sí, seguimos acá en Vicuña Maquena. OK, expert là t'a expliqué un bagage là qui c'est ça accident électrique. OK, les dit ça qui danger dans situation ça là, c'est ça un accident électrique. Qui ça accident électrique là? C'est à force courant pral tourner. OK, c'est à force le pral tourner, voltage qui pral dégager le courant tourner. Si on pas gérer là, qui pral fait que pral capable gain pas capable non gain zone cap gain incendie, ça nous les du feu parce que voltage là pral piwo, gain fil qui doit pas résister, gain appareil qui doit pas résister. Donc yo mandé que pour moun yo ta déconnecter tout ça gen la caillou dans moment là même qui Chili qui gen chance de radio télé café du soir ou bien cap garder méga yo mandé pour déconnecter tout ça gen la caillou te mettre un téléphone, télévision, radio, frigidaire, machine à laver, quelque soit ça lié à déconnecter parce que à force que courant pral tourner il est capable endommager appareil ou et puis il est capable mettre du feu. Donc on fait attention pour après situation ça pour pas gagner plus de dégâts. Donc commence à appuyer dans molio, commence à appuyer dans l'autre gros institution pas connaît, y a suivre tant que Gonzalo fait dire là à qui esperar. Nous devons entendre. Donc nous pas connaît situation ça les nouveaux Chili et pour moi même après 9 ans me fait Chili et m'a dit moi ça. Donc, je dis, c'est sûr son problème, mais à quel niveau, pour qu'il n'y ait aucune information officielle qui vous a fait connaître à quel niveau qu'on peut ça lier. Donc, depuis 4 heures, donc les 6h30, j'en ai à 2 heures de temps et demi sans courant, c'est beaucoup pour Chili. Donc, moun yo poko inquiet, me garantis ou l'elle commence à faire noir pour grand pile inquiétude. On suit situation. Tampoco pasan, van llenas. Y acá también, hola, muchas gracias. ¿Usted cuánto tiempo lleva acá? Lo mismo si andamos juntas. ¿Es el colectivo que también? No, si los colectivos pero están cobrando muy caro. Entonces, por eso no pudimos ir en el colectivo. Claro, eso también pasa, que algunos inescrupulosos se aprovechan de esta situación para subir los precios. Sí, así que por eso nosotros aquí estamos. Muchas gracias. Sí, una situación compleja entonces, la que se vive acá en el paradero de Vicuña Maquena, con el Ñuble. Algunos han decidido caminar, otros tienen la fe, la paciencia de que los puedan llevar. Mira, se ha detenido incluso un camión, se están tratando de subir, él se detuvo amablemente y varios se están subiendo a la parte posterior. Una ayuda entonces desinteresada por parte de este conductor de este camión. Por supuesto, le decimos a las personas que tengan mucho cuidado. Están tratando entonces de subirlos para tratar de acercarlos principalmente hacia la comuna de Puente Alto. Sí, Gonzalo. Sí, mira, se entiende 100% que la gente está desesperada por moverse, por llegar a casa, pero este tipo, por ejemplo, de traslados son súper peligrosos. No hay baranda, no hay donde filmarse. Ojalá se vayan despacito, pero bueno, refleja también la realidad de lo que está ocurriendo. La desesperación. O sea, la gente está desesperada, quiere llegar a su casa, tiene a los niños solos.
la preocupación de que se oscurezca, y para qué estamos con cosas. O sea, también está el tema de la seguridad. O sea, tenemos un problema de seguridad en mucha parte de nuestro país. Entonces, ojalá todo esto se recupere antes que oscurezca. Mira, un dato. Todo el aeropuerto de Santiago está funcionando con bastante normalidad. Solo se han cancelado 3 vuelos. Pero ¿qué pasa donde las papas queman en buen chileno? Las bencineras que hemos dicho parece que están bien colapsadas a esta hora. Flo, ¿dónde vamos? Así es, vamos con Montserrat Videla, que se encuentra en Concepción. Monse, adelante, ¿qué es lo que ocurre en las bencineras de allá? Urgente. Hola, sí, nosotros nos trasladamos hasta un centro donde se está realizando la carga de combustible. Podemos ver que hay mucha confluencia de vehículos, la señal es bastante mala, la gente ha estado preocupada y por lo mismo, como casi siempre, cuando ocurre alguna emergencia, las personas concurren a los servicentros para poder abastecerse de benzina, de combustible. Podemos ver que hay bastantes filas. Este servicentro une la comuna de Concepción, Talcahuano y Hualpén, por lo cual es bastante importante. Vamos a tratar de conversar con algunos de los conductores que les vamos a preguntar por qué vinieron a cargar benzina. Si nos puede comentar un poquito. Más que nada para mantener los generadores de lo que es la congeladora y todo eso. Solamente eso, mientras pasa esta emergencia. Entonces, ¿usted tiene la manera de abastecerse a través de generadores? Por el momento sí, pero más tarde no sabemos, pues, no sabemos cuánto va a durar el corte de energía. Y escuchando la radio no han comentado nada, solamente ni siquiera, por lo que se escucha, ni siquiera tienen el motivo por el cual se cortó. ¿Y le costó llegar hasta acá? Hemos visto que hay bastante taco, hay también dificultad en los cruces, sobre todo en el centro de Concepción. Sí, en este momento sí, me demoré un poquito, pero vamos, ojalá que todo mejore, pues. Muchas gracias. Bueno, estábamos conversando entonces con uno de los usuarios que vino hasta acá, hasta este servicentro que une, como les mencionábamos, comunas bastante importantes acá de la región del Biobío, por lo cual están tratando de abastecerse, porque recordemos que hasta el momento no hay un estimado en que vuelva, un horario estimado en que vuelva la conexión de la electricidad. Por lo mismo es que las personas se están abasteciendo de combustible para poder utilizar sus generadores. Acá vamos a tratar de conversar con conductor, si nos puede mencionar, ha sido difícil llegar hasta acá, ¿por qué está tratando de cargar combustible? Hola, buenas. No, lo que pasa es que ya me prendió la luz, necesito echar un